Hello everyone, this is Subhadra Hangzar and you're watching India's Prime Time. First, the headlines. Storm damaged school at Lanka. 8.33 crores project in futile at Jingbra. FIR filed against Assam Chief Minister Tarun Gogoi for violating Model Code of Conduct. And Rajnikant, Udit Narayan, Priyanka Chopra received Padma Awards. Now, the news in details. The Art of Living Rajkumari District Kayan Mandir School of Sinjuri Village, Lanka, Hosai has been damaged due to storm last night. With a total enrollment of 325 students, the school provides free education along with other facilities to the poor students of the area. It will take more than a week to restart classes, the report said. A project of about 8.33 crores, the Wasiling Hadi Electricity Lift Allocation Project at Langrimuk Dingbra on the bank of Kopli River was formally inaugurated by the former CEM of North Kachar Hills Autonomous Council, late Ponindo Lantasa, on 13th of August 2006. But today, the project, which was set up after investing huge amount of money, is of no use. Local people informed that the project, after completing, functioned for mere 2 weeks. Moreover, the apparatus were left damaged as they have been left for many years without using. The project was taken up in the year 1980-81 with a cost of little over 1 crore under state plan allocation. Later, during October 2001, this project was brought under NLCPR, but due to several hindrances, it has taken 25 years to complete and cost about 8.33 crores. With a total canal length of about 15,713 kilometers, the project covering area of about 950 hectares was supposed to cover 192 households of Meskachari, Borolongpar, Tarbitipo, Wasibulbil, Tilabasti, Choto Wasiling 1 and 2, Folangsu and Dimsau village. The huge project, which was supposed to benefit the inhabitants of more than 9 villages of the area, is in pitiable conditions and the staff withdraws their salary without performing duty every month. It is to be mentioned here that the government sanctioned huge projects for the upliftment of the people of the district, but the concerned department and the political leaders of the district turned deaf ears without taking any steps to persist. Moreover, it has seen that most of the projects in Dima Hasao after inaugural function only for 2 to 3 weeks. It is really a matter of concern. Thus, the government of India spent huge amount of money on such huge projects just for functioning for 2 to 3 weeks only. जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ का ड्यूमरा में एक इरिगेशन प्रोजेक्ट वासिलिंग हडी इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम पे एक बनाया गया था और उसी सामने में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ में कुछ लोग गांव वाले भी मौजूद हैं। जैसे कि 2000 से पहले 25 साल पहले 25 लाख लग गया इसको प्रोजेक्ट को बनाने में। 2000 इसको प्रोजेक्ट को ओपनिंग किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था। उसके बाद में कितना दिन तक यहाँ ये इरिगेशन प्रोजेक्ट चल पाया और चलने के बाद में गाँव वालों को क्या सुविधा मिला और जैसे कि क्यों अभी जो बंद है क्यों बंद हुए, तो उनसे गांव वालों से जानते हैं कि क्या कारण से बंद हुआ और वो लोग क्या सोचते हैं। आप लोग क्या कहेंगे, जितना अभी गवर्नमेंट से तो फैसिलिटी मिलना चाहिए था, एक इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बना के दिया, उसके बाद आप लोगों को अभी पानी भी नहीं मिल रहा है जो खेती करने के लिए, क्या আমি এতিয়া কিবা এই পথাৰ খেতি যে বনাব পৰা নাই, এই পানীৰ অসুবিধাত বনাব পৰা নাই। যদি আমাক অতি সোনকালে এই পথাৰ খেতিৰ বাবে এই ইৰিগেশ্যনটো সুবিধাটো দিয়ে আমাক চৰকাৰে, তেনেহ'লে আমি কিবা একো আমাক ফেচিলিটি নালাগে বুলি ভাবে। আমি পলিটিকেল লিডাৰবিলাকো কওঁ আমাক বেছি অন্য ফেচিলিটি নালাগে, খালি আমাক অকল এই পানী ইৰিগেশ্যনৰ সুবিধাটো দি দিয়ক। আমি পথাৰ খেতি, আমি কৃষক ৰাইজ খেতি কৰি খাম আৰু এই খেতিৰ লগতে আমি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই আমি ভৱিষ্যতে এই ল'ৰা ছোৱালীৰ সুখৰ কাৰণে শিক্ষাৰ কাৰণে আগবঢ়াব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰোঁ। अच्छा, अभी देखा गया है जब इस प्रोजेक्ट को जब वासिलिंग हाडी जो ये जो इरिगेशन का जो पाइपलाइन की सुविधा दिया गया था गाँव वालों के लिए, कितना दिन चला? মাত্ৰ এই সুবিধা আমি 15 দিন উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁ। এই 15 দিনত আমাৰ কমেও 100% আমাৰ এই 50% আমি পথাৰ কিবা খেতি পথাৰ বনাব পাৰিছোঁ। আমি জংঘল এই সুবিধাবিলাক জংঘল কিবা দিচনাবিলাক কাটি আমি পথাৰ খেতি বনাব পাৰিছোঁ। এতিয়া এই পানীৰ সুবিধা দিলে আমি এই এতিয়া আমাৰ শাওণ মাহ আহি আছে, এই শাওণ মাহ আগত যদি আমি এই ইৰিগেশ্যনৰ সুবিধা পানী লাভ কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি এই দিয়ংবৰা আমি ভাল কৃষক ৰাইজ
আমি বনাম বুলি আশা কৰি আছোঁ। ये देखा गया कि पॉलिटिकल लीडर के बारे में आप क्या कहेंगे? वो लोग जो बनाने का दावा किया गया था उसके बाद में बनाया भी था, फिर भी इस तरह से 10-15 दिन चलने के बाद में बंद हो रहा है। এই পলিটিকেল লিডাৰৰ ফালৰ পৰা আমি বিশেষকৈ একো মানে বুজিব নোৱাৰে। সিহঁতে কয় আমাক ভোট দিয়ক, আমাক জিকাই দিয়ক, আমাক ভোট দিয়ক, জিকাই দিয়ক, আমি আপোনালোকৰ এই এডুকেশ্যনৰ সুবিধা দিম, আমি আপোনালোকক চাকৰি বাকৰি দিম। আমি দেখি আছোঁ বছৰে বছৰে এতিয়া আমাৰ এই এডুকেশ্যনৰ যেতিয়া অপেনিঙৰ পৰা যিটো আমি বন্ধ হৈ আছে আমাৰ এডুকেশ্যন, আমি আজিলৈকে 10-12 বছৰ হৈ গ'ল। আমি গোটেই ভোটটো দিব লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে দিছোঁ, কিন্তু আমাৰ এই ইৰিগেশ্যনৰ সুবিধা আজিও এই অৱস্থা হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে যিমানে পাৰে ৰাইজ চৰকাৰ ফালৰ পৰা আমাক এই সুবিধাটো অতি সোনকালে লাগে। अच्छा, यहाँ पे क्या जो इरिगेशन का जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, जो ऑफिसर लोग यहाँ विजिट करते हैं, यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं कभी कभी? আহে কেতিয়াবা, আমি সকলোৱে দেখা পাওঁ, আমাৰ ৰাইজে দেখা পাওঁ। এই ইয়াত মানে বৰ ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী লৈ ইয়াত আহে, আহি আমাৰ এই ইৰিগেশ্যনটো মানে খুলি কি যে কৰে চাই। কিন্তু আমি সুধিলে কয় সিহঁতে হ'ব হ'ব হ'ব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, হ'ব, এই ইৰিগেশ্যন আমি বনাই আছোঁ। কিন্তু আজিলৈকে এই ইৰিগেশ্যন এই জংঘলৰ মাজত এনেকৈয়ে পৰি আছে, আমি সুবিধা পোৱা নাই। मैंने कुछ भी पानी का जो पठार खेती कर रहे हैं, जो खेती वो कुछ भी मतलब फैसिलिटी नहीं मिल रही है। আমি একো সুবিধা সিহঁতৰ পৰা নাপাওঁ। একো মানে দিম বুলি ক'লেও আমি ৰৈ থাকোঁ, দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি ৰৈ থাকোঁ, কিন্তু আজিলৈকে একো আমি সুবিধা নাপাওঁ। हाँ, काफ़ी देखा गया था कि उनकी कहने का मुताबिक मतलब यहाँ का जो लीडर लोग है, जो पॉलिटिकल लीडर हो या यहाँ के जो ऑफिसर लोग हैं, वो लोग कभी दावा करते हैं और उसको जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि किस तरह से बनाने के बाद गांव वालों को एक सपना दिखाया गया था कि यहाँ इसी जगह से आप लोगों को खेती करने के लिए, आपको जूम कल्टीवेशन व कुछ भी करने के लिए पानी की सुविधा इसी इरिगेशन पाइप से आपके नाला से जाके गांव वालों को दिया जाएगा। फिर भी उन लोगों गांव वालों को सपना ही सपना दिखाते रह गए। और मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ कि 2000 गया था, उसके बाद 15 दिन देने के बाद में आज क्यों बंद है? तो यहाँ के जो लोकल लोगों ने, आमदन लोगों ने बताया कि यहाँ का 15 दिन के बाद में जो 15 दिन में ही जो फैसिलिटी दिया गया था, उस वक्त बहुत यहाँ ड्यूमरा में इरिगेशन की तरफ से बहुत फैसिलिटी मिला था। उसके बाद में भी आज देखा गया कि बहुत तकलीफ़ें से फिर से ही यहाँ का पानी की सुविधा की वजह से जो लोग कृषकों लोग हैं, जो लोग काम करके खाते हैं, जो खेती करके खाते हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ़ें मिलना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट पिला के साथ मैं स्वादिफ असम, NDH ड्यूमरा। Election Commission lodged a complaint against Assam Chief Minister Tarun Gogoi on Monday for holding a press conference within 48 hours of polling. This was considered as breach of Model Code of Conduct. Holding press conference within 48 hours of closures of polls is violations which may result into action being taken, the Election Commission said in a statement. BJP Chief Ministerial candidate Sarbananda Sonowal called it violations of rule of law in state. Chief Minister Tarun Gogoi held a press conference at Hotel Ambaris in Guwahati, even as voting in the second phase of election is underway. The Election Commission has termed this as a violation of Model Code of Conduct that is currently in place. It looked like a deliberate attempt to defy the Commission. Mr. Gogoi defined the norms of the Election Commission, went ahead with his press conference and dared the commissions to take action against him if he was violating the rule. Mr. Gogoi accused the Election Commission of India being based in his favor of BJP. Visibly upset, Mr. Gogoi said that the Commission was targeting the Congress candidate only. Tamil superstar Rajinikanth was honored on Tuesday with Padma Vibhushan, India's second highest civilian award by President Pranab Mukherjee for his contributions in film industry. Bollywood singer Udit Narayan received the Padma Bhushan for his contribution in the world music. Tennis superstar Sania Mirza has been awarded with Padma Bhushan for her contributions in the world of tennis. Actress Priyanka Chopra and Bahubali director S.S. Rajamouli received the Padma Shri. Padma Award, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The Padma Award were handed out in 2 separate ceremonies. Actor Ajay Devgan and Anupam Kher and filmmaker Madhur Bhandarkar received their Padma Award from President Pranab Mukherjee on March 28. That's all we have in our NDH Prime Time. For more updates, log on to our website www.newsdimahasau.today. Thank you for being with us. Jutai.